बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना शो सच सवेरा और मुझे कहते हैं महफिज चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छी खुशगवार खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आँख खोलें सबसे पहले आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, एक नई सोच के साथ, नए उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीन जाने आपकी रूटीन अच्छी गुजरती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन तलाश करेंगे कि मेरा फ़ोन कहाँ है और जल्दी से उस पर किस किस ने मैसेजेस किए हैं और मैंने जो एक पोस्ट अपलोड की थी उस पर कितने लाइक कमेंट्स आए हैं, ये देखने लग जाएंगे, तो आप अपने पूरे दिन की रूटीन को स्पॉइल कर रहे हैं। आप अपने एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप में ख़ुद एंजाइटी डिप्रेशन को वेलकम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी रूटीन को बदलें। जितनी जल्दी आप इस रूटीन को चेंज करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आएगी, तब्दीली और बदलाव आप महसूस करेंगे। ये बात मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। सो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस खूबसूरत रूटीन को अडॉप्ट करें, तो पूरा दिन आप लोग फ्रेश रहेंगे। मुझसे अक्सर सवाल होता है कि आप इतना फ्रेश कैसे होती हैं, सुबह इतना अर्ली उठते हैं और पूरा दिन आप एक्टिव और फ्रेश नज़र आ रहे होते। तो उसके पीछे हमारे सुबह उठते ही जो रूटीन है, जो आप सबसे पहला काम सुबह उठते ही कर रहे होते हैं ना, वो पूरे दिन पे इन्हिसार कर रहा होता है कि आपने कैसे आगाज़ किया था। तो कोशिश कीजिए कि दिन का आगाज़ अच्छा हो, फिर फैमिली को वक्त दें और उसके बाद अपने काम काज को रवाना हो। इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के रास्तों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से जो है रास्ते ब्लॉकेज हमें देखने को मिल रहे थे, ब्लॉक थे। तो राइट नाउ आपको पिंडी इस्लामाबाद की तमाम तरह रास्ते जो है वो ओपन मिल रहे हैं। हाँ, रश है, क्योंकि एकदम से मुझे आज मैं जब ऑफिस आ रही थी तो मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 दिन बाद लोग एकदम ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकल रहे हैं। इस कदर रश था। वही रोड जहाँ पे मामूल की ट्रैफिक होती थी, हमें इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती थी, बट आज मुझे शदीद ट्रैफिक का सामना करना पड़ा जबकि रास्ते ओपन थी। तो जो लोग घरों में बैठे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक अभी प्रॉपर अथेंटिक कुछ चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, तो उनको मैं क्लियर करती चलूँ कि आपके पिंडी इस्लामाबाद के तमाम तर रोड जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। मोटरवे ओपन है। आप सिटी के अंदर या आउट स्टेशन आपने ट्रैवल करना हो तो आप ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, बिला किसी ताख़ीर के, किसी किस्म की कोई रुकावट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ वेदर की। मौज़ूआत बहुत अच्छे हैं, वो भी बताऊँगी, लेकिन चूँकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के साथ रिलेट करती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है। अब जब मौसम चेंज होता है तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ, बदलाव वो अपने साथ लेकर आता है। उन बदलाव में हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है, हमारा जो एक फैशन मेकअप टिप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डाइट, ये चेंज होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने इस पे बहुत फोकस करना है। फैशन चलता रहता है, आपकी शख्सियत, पर्सनालिटी, आप उसको वक्त के साथ साथ ग्रूम करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं आप उन्हें अडॉप्ट करते रहते हैं। बट हेल्थ की जब हम बात करते हैं, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई फैशन नहीं है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और आजकल कोशिश करें कि ये जो हम अभी भी मॉर्निंग, अगर दिन की बात करें, थोड़ी धूप होती है, हमें गर्मी महसूस होती है, तो उसमें यह है कि आप अवॉइड करते हैं कि ये गर्म अभी ना पिया जाए, ठंडा पिया जाए। तो आपने ज़रा ये ठंडा पानी पीने से आप लोग अवॉइड करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने खाएँ। टॉपिक की तरफ आती हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक, एक ऐसे बच्चे से हम आपको मिलवाएंगे जो बहुत ही कम उम्री में कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। और जब हम नौजवानों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो नौजवानों से पहले एक बच्चा, एक कम उम्र बच्चा जो है, अगर वो आपको ऐसे गैजेट के साथ खेलता हुआ नज़र आए जो कि बड़े जो हैं उसको सीखने की बड़ी वो कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं सीख पा रहे होते, तो बच्चा जब उन गैजेट्स के साथ खेले, और ना सिर्फ खेले बल्कि ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दे जो कि हम कहें कि वाह के लायक है, ना सिर्फ वो अपने फैमिली का बल्कि अपने मुल्क का वो लोग नाम रोशन करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें सराहना चाहिए। तो हमारे आज के सेगमेंट में एक ऐसा ही छोटा नन्हा बच्चा होगा जिसने आईटी की दुनिया में कदम रखा और एक सरप्राइज़ हमें भी दिया, हम भी बड़ा शौक हुए। और ये जो सरप्राइज़ है ये हम आपके सामने भी रखेंगे।
آپ کو بھی ہم بتائیں گے. اچھا ایک اور چیز, یہاں بچے کو تو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے, بچے کو تو موٹیویٹ کرنا بنتا ہے, لیکن یہ جن کا بچہ ہے, بیٹا ہے, والدین کو, بہن کو, ان کی فیملی کو کس قدر خوشی محسوس ہو رہی ہوگی. تو یہ خوشی ہم بھی آج محسوس کریں گے اور جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ آج کل دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کھیل میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, آن لائن گیمنگ میں اپنا ٹائم بہت زیادہ اسپیئر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس طرح کے بچے بھی ہیں جو گیم سے ہٹ کے یا اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ ان بچوں کو اپریشیٹ کریں. تو سچ ٹی وی اور سچ سویرا ہمیشہ ایسے ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے اور انہیں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے اس چھوٹے ننھے اسٹار سے, لیکن آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آفٹر دا بریک ہم بڑھتے ہیں اپنے ننھے اسٹار کی جانب جن سے آپ کی ملاقات کروانی ہے, جنہوں نے چھوٹی عمر میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو میں خود بہت ایکسائٹڈ ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. تو آپ کی بھی ہم ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی سید جاگیر علی اکبر. السلام علیکم, کیسے ہیں جاگیر؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ناظرین, یہ چھوٹی عمر کا ننھا سا بچہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, تو میں لٹرلی بہت ایکسائٹیڈ ہوں. مجھے جاگیر بتاؤ کہ یہ شوق, یہ کارنامہ, کمپیوٹر ہم سب چلاتے ہیں, لیکن کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا, یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کیسے آپ کو لگا کہ بھائی میں تو کچھ ڈیفرنٹ کرنے والا ہوں؟ جب کافی چھوٹا تھا نا تو بابا کے کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتا تھا, تو اس طرح کا بابا بہت منع کرتے تھے. اچھا. تھوڑا سا اور بڑا تو بابا نا پھر اپنے کمپیوٹر تھوڑا بہت دینا لگ گئے, ہاں ہاں. اور میں پھر کھیلتا تھا. اور پھر جب میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا, کم از کم 7 سال کا ہوا, تب میں نے بابا کو کہا, بابا جی مجھے کسی IT کالج میں نا ایڈمیشن کروائیں اچھا. تاکہ پھر میں کچھ کر سکوں. پھر میں نے کوئی IT کالج میں لیا. وہ IT کالج والے مجھے نہیں لیتے تھے, کہہ رہے تھے بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے. پھر بابا نے کہا کہ آپ اس کو پہلے ایک بار چیک کریں, پھر اس کو دیکھیں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا. انہوں نے پھر جب یعنی کہ مجھے دیکھا, انہوں نے بابا کو بلایا, انہوں نے بابا کو کہا کہ آپ کا بیٹا تو بڑی کوئی کمال چیز ہے, کرنٹ ہے یہ تو. اچھا, صحیح. تو پھر ایڈمیشن مل گیا آپ کو؟ ہاں, ایڈمیشن مل گیا تھا مجھے. ٹھیک. تو پھر جب ایڈمیشن ملا تو کیا سیکھا آپ نے وہاں پہ؟ سب سے پہلے میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, SEO, اوکے, اور ڈیولپمنٹ. ٹھیک. تو اب اس کے اوپر آپ کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ عبور حاصل ہے, کمان, یعنی کہ ناؤ یو آر دا ٹرین پرسن, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ٹرین ہے ان سافٹ ویئرز میں. جی ایسا ہی ہے. زبردست زبردست. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ جاگیر جو ہے کھیل کھیل میں ایک اتنا بڑا سرپرائز دے دے گا ہمیں IT کا؟ کسی کو بھی نہیں ہوتا. کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ تو بڑے چھوٹے بچے ہو, آپ کیا کر رہے ہو. ایسا نہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے جب آپ نہیں کر رہے. پتہ نہیں, یا تو آپ یہ خود نہیں ہو یا آپ کے روپ میں کوئی اور یہاں کے ہے. ہائے, مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کے اندر کوئی اور جن بھوت آ گیا, وہ آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں. اچھا, آپ ان کو سامنے آپ ان کو کہتے ہو کہ لاؤ کمپیوٹر میں جو آپ کہتے ہو میں آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں, آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جاگیر ہی ہے؟ ہاں جی, کر کے دکھانا پڑتا ہے مجھے. اوہو, اچھا پھر مانتے ہیں. ہاں جی. تو بابا کیا کہتے ہیں, ماما کیا کہتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جاگیر تو ابھی 9 سال کا ہے, ابھی تو یہ بڑا ہوگا, پتہ نہیں تب کیا کرے گا, ابھی سے یہ اتنا کچھ کرنے لگ گیا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں یا وہ بھی باقیوں کی طرح ڈرتے ہیں کہ جاگیر کے اندر کچھ اور تو نہیں آ گیا؟ نہیں, بابا تو کافی خوش ہوتے ہیں. اچھا. جو جتنے بھی یعنی کہ جو میں IT کالج کے ہیں یا ویسے, وہ تو سب مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی ہمیں سکھاؤ, ہم نے کسی سے نہیں سیکھنا. اور جو میری مما ہے وہ تو مجھے کمپیوٹر سے منع کرتی ہیں, کہتی ہیں چلو پڑھائی کرو. اچھا, ماما نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنے دیتی؟ نہیں. تو آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ میں ساتھ ساتھ پڑھائی کرتا ہوں, دیکھو ابھی بھی میں اسکول میں ہوں, اسکول سے میں ایک ٹی وی چینل کو ٹائم دے رہا ہوں, لیکن پڑھائی میں مکمل کر رہا ہوں, تو آپ ماما کو سمجھایا کریں نا. مما کو سمجھاتی ہیں, مما کہتی ہیں نہیں پڑھو. اچھا, مجھے بتاؤ کون سی کلاس میں ہو آپ؟
4th क्लास में। 4th क्लास में, माशाल्लाह। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, वो भी आपसे कुछ सीखते हैं कि हमें भी जागीर कुछ सिखा दो, आप तो इतनी कम उम्री में माशाल्लाह से आप एक्सपर्ट बन रहे हैं? हाँ जी, वो कहते हैं कि आप हमें सिखाएं। मैं कहता हूँ ये काफी, अब आपके पास स्कूल में थोड़ा सा टाइम होता है, हाँ। अब मैं उसे थोड़े सा टाइम में आपको अब ये चीज भी सिखाऊंगा, आपने फिर वैसे हम्म। भी पढ़ना होता है, मैं हम्म। आपको क्या कराऊं। वो कहते हैं नहीं भाई, हमें कराओ, जो मर्जी है हमें कराओ। जो मर्जी है हमें सिखाओ। टीचर जो हैं आपकी, वो खुश होती हैं कि हमारे स्कूल का बच्चा और जागीर इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है, तो वो खुश होती हैं या आपसे कोई काम कंप्यूटर से रिलेटेड करवाती हैं? वैसे जो मेरी क्लास टीचर मिस अफशा, वो तो मेरे से बहुत पूछती हैं कि आप, हम्म। यानी कि ज्यादातर वो मेरे से पूछती हैं आप क्या करते हो, कैसे करते हो। अच्छा। और मेरी प्रिंसिपल और मेरी टीचर बहुत अप्रिशिएट फील करती हैं, बहुत जब अप्रिशिएट भी मुझे करती हैं। बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप जितनी उम्र का बच्चा, डिफरेंट टीवी चैनल पे मैं देख रही हूँ, आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, आप बता रहे हो कि भाई मैंने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया इतनी छोटी उम्र में, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ठीक है आपने कंप्यूटर सीख लिया, कुछ सॉफ्टवेयर आपने सीख लिए, अपनी हद तक बात ठीक थी, लेकिन डिफरेंट टेलीविज़न पे जाके बात करना, ये कॉन्फिडेंस किसने दिया आपको? कॉन्फिडेंस तो बाबा ने ही दिया था। अच्छा। तो मैं बा टीवी चैनल्स पे चला जाने लगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ता गया था। हाँ हाँ। अब इस तो नहीं है कि मैं वो कॉन्फिडेंस है। तो बाबा क्या सिखाते हैं साथ साथ? कि आपने अगर किसी टेलीविज़न पे जाना है, अपने बारे में बताना है, अपनी सक्सेस के बारे में बताना है, तो किस तरह आपको गाइड करते हैं वो? बाबा यानी कि कम ही गाइड करते हैं इस बारे में, हम्म। मगर सपोर्ट काफी है उनकी। अच्छा। अम्मा तो कहती हैं। यानी जैसे से जाता गया ना, तो फिर मुझे खुद ही यानी कि आ गया, यानी कि थोड़ी बहुत समझ आने लग गई। क्या बात है जागीर, अभी से आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा समझ लग गई है। मज़ीद बड़े हो के क्या करोगे, मुझे ये बताओ। बड़े होके एक आईटी स्पेशलिस्ट बनना है। पक्की बात है? फील्ड चेंज तो नहीं की करोगे? बात, नहीं नहीं, चेंज नहीं करेंगे। पता चले बाकी बच्चों की तरह आप भी कहो कि नहीं, मैंने उस फील्ड में जाना है जिसमें ज़्यादा पैसा है और फ़ौरन से पैसा मिल रहा है, मैं अपनी फील्ड स्विच करता हूँ। बचपन में कारनामे सर अंजाम दे लिया, बड़ा होकर कुछ और बनता हूँ, ये वाली टेक्निक तो नहीं अपनाओगे ना? नहीं नहीं, मैं इस तरह का बच्चा नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा, आप इस तरह के बच्चे नहीं है, कमिटेड बच्चे हैं। हाँ। हाँ जी। अच्छा, बच्चे बन के सच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप मुझे बताओ कि आप ये अपने कंप्यूटर से हट के कोई खेल कूद भी करते हो कुछ? जैसे बच्चे जा रहे होते हैं मार्केट्स, पापा हमें ले जाओ, हमने फास्ट फूड खाना है, या बच्चों के साथ कहीं खेलना है, या कंप्यूटर गेम खेलनी है, इन चीज़ों में भी आपको दिलचस्पी है या बस अपने कंप्यूटर के साथ ही बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं? नहीं, गेम्स में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। जब कभी संडे फ्रेंड्स के साथ खेलते होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स या वैसे, हम्म। क्या, कोई कौन ज्यादातर सी खेला गेम जाता ज़्यादा पसंद है? है। मुझे ज्यादातर फुटबॉल गेम या फिर क्रिकेट गेम्स, शूटिंग गेम्स भी पसंद है, मगर मम्मा नहीं खेलने देती। ओ, मम्मा फिर कहती है कि नहीं ये गेम आपने नहीं खेलनी है। तो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए फिर टाइम मिल जाता है अपने दोस्तों के साथ कहीं ग्राउंड में जाने का, या गली में या अपने घर के लॉन में ही खेलते हो? नहीं, कभी कभार ग्राउंड में, तो कभी कभार होता है, बहुत कम होता है ग्राउंड में। हम्म। स्ट्रीट में तो नहीं, कभी कभार लॉन में ही खेलते हैं या गली में। वेरी गुड। तो वहाँ पे जो आपके तो दोस्त हैं या आपके जो कज़न्स वगैरह हैं, वो भी आपके इस कारनामे को देख के खुश होते हैं और कहते हैं कि जागीर हमें भी थोड़ा सिखा दो यार, पढ़ाई के साथ साथ एक कंप्यूटर का हमें भी बता दो? पूरी फैमिली कंफ्यूज है, मैं पूरी फैमिली क्या करती है? कंफ्यूज है, मैं क्या कर रही हूँ। हाय हाय हाय, कंफ्यूज है। अब मुझे बताएं, जी। हम मिल के ना उनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं, कैसे की जाए पूरी फैमिली की कंफ्यूजन दूर? के जागीर ने ये कारनामे सरंजाम दिए हैं भाई, वो इस वक्त चीज़ों को समझ रहा है, कंप्यूटर को समझ रहा है, तो हम कैसे यकीन दिला सकते हैं, बताओ? अब आप ही बताइए, या तो आप ही उनको मैसेज दे दें, वो सुनेंगे ऐसा है। हम उनको मैसेज देते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये बात मान लें, आपका बच्चा जो है ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, बड़ा यूनिक बच्चा है, और ऐसे बच्चे बड़े हमें कम देखने को मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इस बच्चे को अप्रिशिएट करें, आप मज़ीद इस बच्चे के कारनामों को देखें, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों जागीर? ये कहते हैं कि तुम्हारे रूप में कोई और है। अच्छा, मुझे ये बताओ खाने में क्या पसंद है?
खाने में फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, ओ, मगर मम्मा नहीं खाना, मम्मा नहीं खाने देती? नहीं खाने देती, ओहो, बहुत कम वो, वैसे खाने देती। ओ मम्मा नहीं खाने देती, भाई मम्मा खाने दो फास्ट फूड। तो आपको मम्मा ज़्यादा क्या खिलाती है? आप पहले मम्मा को मैसेज दे दे कि मुझे फास्ट फूड खिलाया करें। चलो जी, हम मम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मा आप जागीर को फास्ट फूड खाने दें, हाँ डेली ना खाने दें, वीक में एक दिन आप रख लें जिसमें आउटिंग पे आप ले जाएं जागीर को, और इसके मनपसंद का जो फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज जो भी खाना चाहते हैं वो प्लीज़ इसको खाने दें। अब ठीक हो गया जागीर? रिक्वेस्ट कर दी मैंने। अब ठीक है। अब ठीक है, चले, गुड हो गया। अब मुझे बताएं मम्मा आपको क्या ज़्यादा खिलाती हैं? मम्मा तो ज्यादातर रोटी खिलाती हैं या राइस खिलाती हैं, ओके। फ्रूट, यही चीजें। और फ्रूट्स वगैरह, दूध पीना ये पसंद है? दूध ज्यादा पसंद है, फ्रूट्स भी, मगर दूध ज्यादा पसंद है। दूध ज़्यादा पसंद है। फ्रूट्स भी मामा कहती है ना कि जागीर हेल्दी डाइट ले, अच्छा अच्छा खाना खाए ताकि ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट बने और ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दे। एक्चुअली में मामा ये चाहती हैं, आपको समझ नहीं नहीं, आ रही मुझे उनकी। दूध चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ बस एक दूध ही दे दे, बाकी फास्ट फूड दे दे, मैं इसी से गुजारा कर लूंगी। इसी से गुजारा कर लोगे, लेकिन फास्ट फूड कितना खाओगे? आप तो तंग पड़ जाओगे, फिर आपके आप जो इंटेलिजेंट है, आपका दिमाग सुस्त होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो फिर हम आपका कारनामा कैसे देख सकेंगे? इसका जवाब नहीं। मुश्किल जवाब है। नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फास्ट फूड खाएं। आप हफ्ते में एक चीट डे ज़रूर रख सकते हैं, हम आपको खुद अलाउ करते हैं, आपकी मामा से रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ जागीर कि सोशल मीडिया को आजकल आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपने सीख तो ली ये चीज़ें, तो सोशल मीडिया से ज़्यादातर क्या देखते हो, किस तरह उसका इस्तेमाल करते हो? सोशल मीडिया पे तो कम ही यूज करते हैं, हम्म बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत यानी कि यूज करते हैं, तो वैसे नहीं यूज करते। अच्छा मुझे ये, आउटिंग हाँ तो हाँ, बोर हो रहे हो तो कर लगते हैं। अच्छा हम देखते हैं जागीर कि छोटे बच्चों को तो अलाउ भी नहीं कर रहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, तो आप क्या किसी दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो? नहीं, मेरा बिजनेस है, हम्म। ये हूँ जागीर वॉचेस का। अच्छा, अभी से बिजनेस को संभाल रहे हो? जी जी, मैं अपने बिजनेस को रन भी कर रहा हूँ अभी भी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिजनेस को कैसे रन कर रहे हो, किस तरह चला रहे हो, थोड़ा हमें बताओ। बस हमने यानी कि वॉचेस का मेरा बिजनेस है, अच्छा, उसको मैं यानी कि रन कर रहा हूँ जागीर वॉचेस के नाम से। ठीक है। उससे मेरा ना जॉन परफ्यूम का था हाँ हाँ। बिजनेस, उसको अब मैंने छोड़ दी, अब उसको छोड़ के मैं जागीर वॉचेस पे आ गई हूँ। तो मुझे ये बताओ, आप बिजनेस रन कर रहे हो, आप साथ में सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, आप साथ में स्टडी भी कर रहे हो, साथ में आप गेम्स भी करते हो, ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो इतनी छोटी जान के ऊपर इतना जोर? मैं तो कर सकता हूँ, अगर आप लोग कुछ भी करने पे हैं तो आप लोग कर सकते हाँ हैं, हाँ तक नहीं है। हाँ, कुछ भी कर सकते, ये बस बात तो जो है। चाहिए और कुछ भी नहीं। हम्म। तो नींद प्रॉपर करते हो? टाइम मिलता है ना कि अपनी नींद पूरी कर सको? जी जी, मिलता है। मिलता है। कितने घंटे सोते हो? मैं 11-12 बजे सोता हूँ, 11 बजे सोता हूँ। रात 11 बजे सो जाते हो? जी। और सुबह कितने बजे उठते हो? 7 बजे। क्या बात है, ये भाई इस बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना सिर्फ इसके काम को लेके अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि इसकी रूटीन देखे माशाल्लाह से, कि टाइम पे सोना, फिर सुबह अर्ली उठना, फिर स्कूल के लिए जाना, फिर साथ साथ चीज़ों को सीखना, फिर अपना बिजनेस भी रन कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ जागीर कि आपको देख के बाकी जो बच्चे मोटिवेट होते हैं उनको क्या कहोगे, जो खासकर ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते रहते हैं, मुख्तलिफ गेमिंग में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते रहते हैं, उनको क्या पैगाम दोगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अब हम अपने पाकिस्तान के वो नन्हे सिपाही हैं हम्म जो हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। हम्म अगर हमारी पाक फौज अगर हमारी पाक फौज फ्रंट एंड पे लड़ी है हमारे दुश्मनों के साथ, तो हमारा हक है कि हम बैक एंड पे लड़ें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा तो हम ही आगे बढ़ सकते हैं, थैंक यू वरना सो नो मच चांस। सैयद जागीर अली अकबर, थैंक यू वेरी मच। एंड
अगेन बेस्ट ऑफ लक आपको, हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें, अपना वालिदैन का इस मुल्क का नाम रोशन करें। नाज़रीन ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बड़ा खूबसूरत है तो उस पर डिटेल बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आफ्टर द ब्रेक हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ख़ासकर ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन जो है वो अपनी खूबसूरती के मामले में, फ़ैशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। मौसम चेंज होता है तो उनका फ़ैशन सेंस, उनका जो ट्रेंडी चीज़ें हैं वो उनके माइंड में आना शुरू हो जाती है। और जब हम बात करते हैं डिफरेंट ड्रेसिंग की तो आपने देखा होगा, और ड्रेसिंग के साथ साथ फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती आ जाती है वो है मेकओवर। हमने अपना मेकअप भी चेंज करना है, अपने वेदर के अकॉर्डिंग मेकअप को लेके चलना है। फिर हम जब देखते हैं कि विंटर का सीज़न है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारी जो स्किन रूटीन है, इसकी जो स्किन केयर रूटीन है वो चेंज हो जाती है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि कुछ मेरी बहनें इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि खूबसूरती को हमने नुमाया, उसमें इजाफा भी देखना है, वेदर चेंज हो गया तो अब मेकअप प्रोडक्ट चेंज करने हैं, स्किन हमारी ड्राई हो रही है या मेकअप करते हैं तो वो लुक नहीं हमारी निकल पा रही। तो आपके ये जो आज के मसले मसाइल है इस पर हम आज कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें, डिस्कस करें। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं, आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देख भी चुके हैं, आप इनके सेशंस भी अटेंड करते रहते होंगे, आपको ये वर्कशॉप देती हैं, सिखाती भी हैं, ट्रेन करती हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, आप अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं, या अगर आपने प्रोफेशनली इस चीज़ को लेकर चलना है तो कैसे आप मेकअप सीख सकते हैं, या ओवरऑल अपने आप को कैसे किस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। हुमा वकार हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? आई एम गुड माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी प्रिटी एज यूजुअल। एक मेकअप आर्टिस्ट को, ब्यूटी एक्सपर्ट को डेफिनेटली दिखना चाहिए कि भाई मैं अगर ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, मेरी ग्रूमिंग है तो मैं दूसरों की ग्रूमिंग कर सकता हूँ। मुझे बताइएगा हुमा कि हम देखते हैं कि सर्दियाँ जैसी आती हैं ना, मौसम जब चेंज होता है तो हमारे स्किन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स, यानी कि जो मेकअप हम एक रूटीन में समर में कर रहे होते हैं ना, विंटर के आते ही मेकअप वही होता है, स्किन भी वही होती है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहला जो फैक्ट आप देखती हैं कि हमारी स्किन में तब्दीली का, वो क्या है जैसे ही मौसम चेंज होता है, विंटर आता है? मैं भी सबसे पहले तो आपको पता है कि वेदर के अकॉर्डिंग हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, गर्मियों में ऑफ कोर्स ऑयली होती है, हाँ। या एटलीस्ट मॉइस्चराइज रहता है स्किन के अंदर। लेकिन जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मॉइस्चराइज़र जो है वो ऑफ कोर्स कम करना शुरू हो जाता है क्योंकि वेदर जो है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो चेंज करना होता है वो आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट और जो अपनी मेकअप प्रोडक्ट होती है वो चेंज करनी होती है। अच्छा। लाइक जितनी हम गर्मियों में ड्राई जो प्रोडक्ट है वो इसको यूज़ करते हैं, इस उतनी ही हम सर्दियों में मॉइस्चराइज प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ओके, यानी ऑयली सी। जी हाँ, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो आपकी स्किन में लॉक रहे। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो अपनी आपकी क्लिंजर और जो आपका टोनर और ये चीज़ें होती है उसको चेंज हो जाना चाहिए। ओके, हाँ, और ताकि जो मॉइस्चर है उसको आप लॉक कर सकें, आप ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रेट कर सके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, मोस्टली लोग जैसे हम समर की बात करते हैं तो हम उस तरह मॉइस्चराइज नहीं करते कि ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है, पहले इतना ऑयल टपक रहा है तो हमने क्या इसको मॉइस्चराइज करना है। विंटर के आते ही मॉइस्चराइज, एक तो अपने का मॉइस्चराइज करना है, लेकिन क्या इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी है कि सुबह या रात को आप इसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो, ये जो ड्राई हो जाती है? जी बिल्कुल, इसके लिए जब आप सुबह उठते हैं और जो अपनी क्लेंजिंग और टोनिंग यूज़ करते हैं, एक वो टाइम है और एक टाइम आपका रात को सोते वक्त है। क्योंकि जितने भी ऑयली प्रोडक्ट है वो कोशिश करें कि आप धूप में यूज़ ना करें, शेड में यूज़ करें घर पे रात को। क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हमारा जो विंटर में भी सन एक्सपोजर रहता है और ज़्यादा मुझे लगता है हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी ऑयली चीज़ें यूज़ करें वो आप शेड में करें, लाइक रात को या सुबह के वक्त, दिन में यूज़ ना करें। ओके, यानी कि सन एक्सपोजर होगा तो आपने यूज़ नहीं करना। एक और चीज़ मुझे आप यहाँ पे बताइए, हम समर में सन ब्लॉक का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, विंटर में हम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कम कर देते हैं या कुछ लोग बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि अब विंटर में तो ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सन ब्लॉक का बताएं कि विंटर में इसकी कितनी ज़रूरत होती है? सन ब्लॉक की ज़रूरत रहती है लेकिन बस सन ब्लॉक की जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं।
अच्छा, लाइक एक्वा बेस आप करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में वो आपकी मॉइस्चराइजर बेस हो जाता है। जैसे हम गर्मियों में नहीं लगाते कि सन ब्लॉक लगाए तो स्किन ऑयली हो जाती है, तो वो एक्वा बेस नहीं, वाटर बेस नहीं होती, इस वजह से वो ऑयली हो जाती है। अगर जब आप उसको सर्दियों में यूज़ करेंगे तो वो आपको हाइड्रेट रखेगा। ऑलराइट। और इसके साथ साथ हम अगर मेकअप की तरफ आए, क्योंकि मेकअप के कुछ आपने स्टेप्स रखे होते हैं, जैसे पहले मॉइस्चराइज कर लिया, फिर प्राइमर का यूज़ करना, तो विंटर में प्राइमर्स ओके? विंटर में हम प्राइमर यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि स्किन जो है जनरली हो जाती है, लोगों की ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी। अदरवाइज मैं गर्मियों में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो नेचुरल हमारा मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। लेकिन ये सर्दियों में मैं रिकमेंडेशन देती हूँ कि आप बेस से पहले आप प्राइमर यूज़ करें। प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं? मोस्टली एक खवातीन का क्वेश्चन भी होता है कि प्राइमर क्यों लगाया जाता है? देखिए, स्किन को किसी भी चीज़ के लिए प्रेप करने के लिए कि हम उसके साथ आगे क्या करने वाले हैं उसको वो इंडिकेशन दी जाती है कि अब आपके साथ ये होने वाला है, तो वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, एक आपकी स्किन को स्मूथ करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पोर्स मिनिमाइजर भी यूज़ होता है कि वो आपके पोर्स को लॉक कर देता है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रोटेक्टर है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और फिर अगर हम आ जाएं अपनी बेस के ऊपर कि आफ्टर प्राइमर हम जो बेस यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो समर और विंटर दोनों में लिक्विड बेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर इसमें कुछ आप स्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ज़रा ये बेसिस के हवाले से बता दें कि विंटर में खासकर हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? उसमें भी आपने देखना यही है कि कितना बेस में जो है ना वो कितना मॉइस्चराइज़र मौजूद है, उसको आपने कॉम्बिनेशन करना है अपने प्राइमर के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि प्राइमर में भी बेतहाशा मॉइस्चराइज़र मौजूद हो और आपकी बेस में जो है उसमें भी ज़्यादा हो, तो वो फिर आपके ओवर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको बैलेंस करना है। वो विंटर में भी आपको ऑयल निकलना शुरू हो सकता है। ऑयल निकलना, एग्जैक्टली। तो वो आपने ज़रूर बैलेंस करना है कि इन केस अगर आपका प्राइमर या मॉइस्चराइज़र जो आप पहले भी यूज़ कर रहे हो वो अच्छा मॉइस्चराइज कर रहा है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली बेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ एसएच बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली सर्दी नहीं होती कि कोई हमारा फेस फ्रीज हो जाए लाइक दिस, तो वो हमारा अपना एक बर्फबारी तो यहाँ इस्लामाबाद में तो खासकर हो नहीं रही है, तो बिल्कुल आपको पता है ख़त्म होगी। तो वो ये चीज़ आपने बैलेंस ज़रूर देखना है कि ओवर नहीं कर देना कि अगर आप मॉइस्चराइज़र पहले भी लगा रहे हैं, बाद में आपकी स्किन जो बेस है वो भी उसमें भी है, तो वो फिर ज़्यादा ओवर हो। ज़्यादातर आप क्या रेकमेंड करती हैं बेस के हवाले से विंटर में खासकर? आप ये जो स्टिक है वो यूज़ करें या लिक्विड बेस इस्तेमाल करें? लिक्विड मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, जो स्टिक है वो थोड़ा सा आपका थिक आपको बेस बना के देता है ना, हैवी यानी हैवी कर देता है, तो उसमें बेहतर है कि आप लिक्विड में जाएं। लिक्विड अगर कैजुअल आपने मेकअप करना है, बिल्कुल ऐसी कैजुअल के लिए तो आपको लिक्विड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लिक्विड रेकमेंड करती हैं। शेड्स की मैं बात करूँ, जैसे हम समर की बात करते हैं तो उसमें हम ज़रा लाइट शेड्स पे रहते हैं, कूल कलर्स पे रहते हैं, बट विंटर में हम थोड़े से भड़कीले कलर्स पे आ जाते हैं, शार्प कलर पे आ जाते हैं, जैसे कपड़ों के कलर चेंज हो जाते हैं। तो मेकअप में कौन सा शेड जो है वो इस्तेमाल होता है विंटर में? विंटर में अगर कैरी करें तो डीप रेड बहुत अच्छा है। लाइक आपने अगर कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ, जस्ट बेस लगाई हुई है और आप डीप रेड एक लिपस्टिक लगा के और जस्ट मस्कारा लगाते हैं, वो बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा ब्राउन्स की शेड है, वार्म शेड्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हम कभी रिकमेंडेशन नहीं देते गर्मियों में कि आप डार्क शेड्स पे जाएं, लाइटर पे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में आप दिल खोल के खेल सकते हैं कलर्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, आई मेकअप जो है वो कैसा करना चाहिए विंटर में? अगर मैं मॉर्निंग रूटीन की बात करूँ, फिर हम इवनिंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में आप हम कह सकते हैं कि लाइटर और डार्कर दोनों में रह सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि लाइटर बेटर है मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में। और अगर हम इवनिंग में जाए तो आप दिल खोल के स्मोकी मेकअप करें, फिर खेल सकते हैं ये। अच्छा, मुझे लगता है, आप ज़रूर बताइएगा, मुझे लगता है कि हमारे पास विंटर में मेकअप का मार्जिन ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है गर्मियों से। हाँ जी, हाँ, क्योंकि गर्मी में आपको वैसे दिल नहीं चाह रहा होता कि आप स्किन के ऊपर कुछ लगाएं, लेकिन विंटर में आप दिल खोल के आप ये खेल सकते हैं। अब शादी ब्याह का भी सीज़न लोग इसी में ज़्यादा इस वेदर में रखते हैं कि मौसम अच्छा है, और अब चूंकि ये शादियों का सीज़न चल भी पड़ा है, तो इसमें मैं अगर ब्राइड की बात करूँ तो उसको आप किस तरह का मेकअप रेकमेंड करती हैं, शेड्स के लिहाज से या ओवरऑल? क्योंकि एक लंबा टाइम उसने मेकअप कैरी करना है, तो मेकअप उसका केकी ना लगे, ये पैचेस वगैरह ना पड़े, डल ना हो।
इसमें ब्राइड के लिए देखिए आई थिंक कि ऑफ कोर्स वेदर तो करता है, मैटर करता है, बट ब्राइड ने बहुत ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है। हाँ। और उसने एक स्टेज के अंदर बैठना है, हॉल के अंदर बैठना है ना, तो हाँ। उसके लिए मेरा ख्याल है गर्मियों सर्दियों का 80% वेदर एक जैसा होता है। ओके। तो उसको तो हम, आपको पता है कि अगर गर्मियों की भी ब्राइड है तो उसने रेड अगर लिपस्टिक लगानी है तो वो लगानी है। ठीक है। उसके लिए बेचारी के लिए वेदर जो है ना वो उस तरह से नहीं मैटर करता होता, क्योंकि वो उसने कैरी करना ही करना है। ठीक है। तो बहुत इजीली हम गर्मियों में भी रेड शेड यूज़ करते हैं। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए, हमारा कोई ट्रेडिशनल कलर है रेड कि ब्राइड ने रेड ही पहनना है या उसी के अकॉर्डिंग मेकअप होना है? देखिए, जो जहाँ तक हम ड्रेसेस की बात करें तो 99% लोग रेड की तरफ जाते हैं, मरून की तरफ जाते हैं, रेडिश पिंक की तरफ जाते हैं, मतलब वार्म शेड में ही जाते हैं। तो उसके साथ बाज़ फेसेस ऐसे हैं कि सेम लिपस्टिक अच्छी लगती है। ठीक है। बाज़ फेसेस ऐसे हैं कि आप न्यूड लिप्स पे चले जाते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। ऑलराइट। ओवरऑल हम वर्किंग लेडीज़ की बात करें या आप किसी फंक्शन पे आप गए हैं या आप ब्राइड हैं, तो एक लंबा टाइम हम मेकअप जो है हमारे वो फेस पे स्टे करता है, तो इसको अब रिमूव करने का भी ज़ाहिर प्रॉपर तरीका होता होगा। जैसे हम समर की बात करते हैं तो बस जल्दी जल्दी हम मॉइस्चराइज़ करा या हमने क्लींजिंग की, फाइन। अब विंटर में हमारी स्किन ज़रा ड्राई होने का भी ख़तरा होता है कि हम इसको अब रिमूव कर रहे हैं तो ड्राई हमारी स्किन ना हो, तो रिमूवल का, ये मेकअप रिमूवल का क्या एक्चुअल तरीका क्या है और हमें किस तरह इसको रिमूव करना चाहिए ताकि स्किन हमारी डैमेज ना हो, फ्रेश भी रहे, हाइड्रेट भी रहे, ड्राई ना हो? मैं भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि क्लेंजर अप्लाई करने के बाद उसको बहुत देर तक मसाज करते रहते हैं। ओके। मतलब ये सबसे गलत बात है। आप हार्डली 1 मिनट इनफ है आपके लिए। अगर आप टाइम वॉच कर रहे हैं तो हार्डली 1 मिनट इनफ है। ओके। क्योंकि हमने एक चीज़ को वाइप करना है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना। ठीक है। जब आप उसको इतना रब करेंगे वो तो बजाय साफ होने के आपकी स्किन वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। तो क्लेंजिंग के लिए सबसे मेरी दरख्वास्त ये है कि खुदारा क्लेंजिंग करते हुए मसाज ना किया करें। जस्ट आपने प्रोडक्ट अप्लाई की, उसके सर्कल फॉर्म में रब किया, और जब आपको लगा कि आपकी जितनी भी बेस है, लिपस्टिक है, वो रिमूव हो गई है, तो आप उसको वाइप कर दें। ओके। बजाय इसके कि आप उसको मसाज करते रहें बस। हाँ। तो वो क्या होता है कि जो आपने अपनी चीज़ से स्किन से चीज़ निकालनी होती है वो पेनिट्रेट हो जाती है। अच्छा। ऑफ कोर्स आप जितना मसाज करेंगे आपका पोर्स ओपन होगा। यस ऑफ कोर्स। तो वो पोर्स में उससे क्लीन होने के बजाय वो उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ओह। तो हार्डली जैसे ही आपको फील हो कि वो रिमूव हो गया बेस, आप उसको वाइप कर दें। ठीक। और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप है? बिल्कुल। उसके बाद जो मेरा अपना ये है एक्सपीरियंस है कि क्लिनजिंग आप उसके बाद डबल करें, एक दफ़ा और करें। ओके। ताकि वो 100% क्लीन हो जाए। ठीक है। और उसके बाद आप टोनर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जब रब कर रहे हैं तो आपके पोर्स ओपन हुए ही हुए। अच्छा, हम ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं। बड़े अच्छा पॉइंट उन्होंने किया कि आप डबल क्लींजिंग करें जब आप मेकअप रिमूव करें, जो कि हम ये स्टेप हमेशा मिस कर देते हैं। तो इस पर मजीद आगे चल के बात करते हैं कि विंटर के अकॉर्डिंग आप इस स्किन के रूटीन को कैसे लेके चले, बट आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं, विंटर आ चुका है, सर्दियों की आमद है, तकरीबन शुरू हो ही चुकी हैं, लेकिन जो हमारा मेकअप है, हमारा फैशन सेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, या हम उसको ख़त्म करने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत हम कह देते हैं कि इनोवेशन की हमें ज़रूरत होती है, कुछ प्रोडक्ट की हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जो हम मेकअप अप्लाई करते हैं उसकी टिप्स और टेक्निक्स जो हैं वो डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं। तो उसी पे हम बात करें। हुमा वकार हमारे साथ हैं। हुमा, आप हमें बता रही थी कि मेकअप रिमूव करने का जो तरीका है, आपने कहा कि फर्स्ट आप जो मॉइस्चराइज यानी कि जो आप क्लेंजर कर रहे हैं उसको फौरन से आप वाइप अप कर दें, रिमूव कर दें, और दोबारा क्लेंजर जो अप्लाई करें। ये हम बहुत कम करते हैं। तो अगर ये हम दोबारा नहीं करते या प्रॉपर हम उसको क्लेंजर नहीं करते, मेकअप रिमूव नहीं करते, तो इससे हमारी स्किन को क्या नुकसान होंगे? देखिए, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ होता है मेकअप, या जो भी आपकी डर्ट पूरा दिन में होती है, क्योंकि रात में रिमूव करना होता है आपने मेकअप, तो वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती। फिर उसके ऊपर आप अगर टोनर लगाते हैं तो जो आपके पोर्स हैं वो एज इट इज़ लॉक हो जाएंगे विदाउट क्लीनिंग।
तो जब आप डबल क्लेंजिंग कर लेते हो तो वो 100% क्लीन होता है। ओके। और उसके बाद आप जो है ना टोनर यूज़ करें। अच्छा, टोनर ज़रूरी है क्या? ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पोर्स को जो जितने भी अच्छा, टोनर सिर्फ एक पोर क्लोजिंग का काम नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो भी साथ में क्लेंजिंग भी करता है। अच्छा। हाँ, बाज़ लोग आप देखिएगा कि जो क्लेंजिंग करते हैं वो टोनर से क्लेंजिंग करते हैं। हाँ, ठीक है। मेकअप तो वो जो करना, हाँ वो जो है ना, इसलिए उसको स्किन को 100% क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपके पोर्स लॉक हों तो वो 100% क्लीन हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हमें सुनने को मिलता है, ख़ासकर विंटर की बात करें, कि जब हम मेकअप रिमूव कर लेते हैं तो हमारी स्किन में खिंचाव आ जाता है या ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या है? देखिए, जो भी हम क्लेंजर यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर मॉइस्चराइज़र नहीं होता। ठीक है, तो जब उसको आप डीप क्लेंजिंग में जो है डबल क्लेंजिंग, इट्स मीन की डीप क्लेंजिंग, जब आप डीप क्लीन करें तो इसका मतलब है कि डर्ट के साथ आपका जितना मॉइस्चर है वो भी जा रहा है ना। अच्छा, तो वो उसको आपने री मॉइस्चराइज ज़रूर करना होता है आफ्टर क्लेंजिंग। ठीक है, ताकि जो आपका क्लेंजर से आपकी अगर डस्ट रिमूव हुई है तो ऑफ कोर्स आपका मॉइस्चराइज़र भी रिमूव होता है, तो वो आपने वापस उसमें पेनिट्रेट करना ही करना है। तभी आपकी वो स्किन पे जो एक आपको टाइटनेस सी फील हो रही होती है या खिंचाव फील हो रहा है, वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से ही ठीक हो जाएगा। विंटर में हमें कितने टाइम बाद स्किन केयर रूटीन है, इसमें जो फेशियल चीज़ें होती है, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, वो विंटर में कितने टाइम बाद लेने चाहिए? देखिए, जो फेशियल के लेने के आपके जो रीजंस होते हैं ना, वो विंटर के डिफरेंट होते हैं और आपके समर के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, विंटर में आपने स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करना होता है। अच्छा, क्लेंजिंग के साथ हाइड्रेट भी करना होता है। ठीक है। जितना आपका मॉइस्चर लॉक रहेगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अगर आपकी मॉइस्चर नहीं है स्किन में, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके फेस जो है वो रिंकल आने शुरू हो जाएंगे, वो फील होंगे। तो जो पर्पस हो जाता है फेशियल का विंटर में, वो मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट करने के लिए। अच्छा, कि जितनी आपकी स्किन हाइड्रेट हो, जितनी हाइड्रेट होगी उतनी वो हेल्दी लगेगी। तो विंटर के फेशियल भी डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। ओके। हम मैक्सिमम हम जितना उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब आपको पता चला आजकल ज़्यादातर लोग हाइड्रा फेशियल पे जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। हाँ, तो उसमें क्या है कि अगर हाइड्रा मशीन का वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत अच्छी पेनिट्रेशन होती है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे थ्रू आपके मशीन, थ्रू आपके टूल्स, कि वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है आपके मॉइस्चर को। अच्छा, तो विंटर में आप क्या कहती है, सजेस्ट ज़्यादा क्या करती है कि हम हाइड्रा फेशियल की तरफ जाएं या नॉर्मल जो हम फेशियल ले रहे हैं? दोनों ही ठीक है। अच्छा, दोनों ही बेहतर है। मेरा एक सिर्फ प्रॉब्लम मैं लोगों से ये डिस्कस करती हूँ कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपरली सीखें और उसके बाद यूज़ करें। डेफिनेटली। अब जब हाइड्रा में पहले आप फर्स्ट में जब सेक्शनिंग करते हैं ना, उससे आपकी जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब निकल जाती हैं। ओके, ठीक है, उसको फिर आपने हैंडल कैसे करना है, आगे कैसे मॉइस्चर करना है, कैसे उसके जो आपने पोर्स को ओपन कर दिया है उसको कैसे लॉक करना है, मतलब कि ये चीज़ आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, और उसके साथ आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करें ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। एक और चीज़ मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी बच्चियों के फेस पे सर्दियों में, एक समर में तो दाने बने ही बने होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये विंटर के अंदर भी उनको इस इशू का सामना करना पड़ता है कि उनके फेस पे ये दाने वगैरह होते हैं। तो इस जैसी जो स्किन है जिस पे दाने वगैरह हैं, दाग धब्बे हैं, उनके लिए किस किस्म का मेकअप सजेस्ट करती हैं या स्किन केयर रूटीन आप सजेस्ट करती हैं कि विंटर में वो ये चीज़ करें ताकि उनकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाए? इसमें मैविश डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज होते हैं। बाज़ लोगों की जो एक्नी है वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि हम सॉरी क्वेश्चन है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं क्योंकि ये राइट नो ये काफ़ी इशू हमें फेस करना पड़े। तो नाज़रीन इस पे जानते हैं आफ्टर द ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, विंटर है, आपकी खूबसूरती का हमने ख्याल रखना है और किस तरह से आप विंटर में अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, किस तरह आप अपने मेकअप को
جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں, یا کس طرح کے کلر یا شیڈ آپ کو اپلائی کرنی چاہیے, اسی پہ بات کریں. ہما ہمارے ساتھ ہے. ہما, ہم بات کرتے ہیں کہ سردیوں میں جن خواتین کے فیس پہ دانے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایکنی یا پمپل وغیرہ رہتے ہیں, ان کو کس طرح سے ونٹر میں میک اپ کیری کرنا چاہیے یا اپنی اسکن کیئر کرنی چاہیے؟ میں بھی آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ایکنی کی ریزنز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اوکے. بعض لوگوں کے ہارمونل کوئی پرابلم ہوتا ہے, بعض کا کوئی اسٹامک کا ہوتا ہے. اوکے. تو اس کے اکارڈنگ اگر وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آف کورس ان کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, اور اب وہ کمبینیشن ہو جاتا ہے, ایک طرف ایکنی اور دوسری اسکن ڈرائی. ہاں. تو وہ ان کو جو پروڈکٹ ہے نا وہ بہت کیئرفلی یوز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نان کوموڈوجینک اس کی پروڈکٹ ہوتی ہیں, وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ بریتھیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا تو ان کو یہی سجیشن ہے کہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ اپنی اسکن کے اکارڈنگ ہی یوز کریں. جی. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اسکن پہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں, اس کو کیسے ریموو کیا جائے؟ اس کے تو ریموو کرنے کا ایک وہی ٹپیکل ہے, آپ جب ہائیڈرا کراتے ہیں اس میں سکشننگ ہے, اور جو گھروں میں ہم گھر میں کرتے ہیں پین ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ریموو کرنے کے بعد وہ جو پور آپ نے اوپن کر دیا اس کو کلوز لازمی کرنا ہے. کیسے؟ ٹونر سے. اوکے. وہ ایک دفعہ ٹونر سے کرنے کے بعد نہیں, وہ بند نہیں ہوتا, آپ اس کو کنٹینیوسلی جو ہے پورز جو آپ ٹونر یوز کرتے ہیں اس کو کنٹینیوسلی آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوور آل آپ خواتین کو کیا ٹپس دیں گی ونٹر کے اکارڈنگ اپنے میک اپ کو لانگ ٹرم کس طرح سے وہ کیری کر سکتی ہے, جس میں بار بار ان کو وہ اگر کوئی آئلی اسکن رہ جاتی ہے تو لانگ ٹرم میک اپ کے لیے کوئی زبردست قسم کا ٹپ دے دیں؟ میک اپ فکسر اچھا اگر آپ کا ہے تو آئی تھنک کہ میک اپ سردیوں میں تو اسٹے کرتا ہی کرتا ہے, اور اچھا فکسر آپ لگائیں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اچھا, موسٹلی فکسر میں اگر اپنے ایکسپیرینس بتاؤں نا, اب آئی ڈونٹ نو فکسر بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, میری اسکن نا بالکل ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کھچتی ہے فکسر یوز کرتے. ایسے ہی ہے, تو وہ آپ کو پروڈکٹ دیکھ کے لینی ہے, پروڈکٹ دیکھ کے یوز کرنا ہے. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو ونٹر کے حوالے سے, اور میک اپ کو دیکھ کے یا اسکن روٹین کو دیکھ کے؟ کیئر کرنی بہت ضروری ہے. اوکے. اور لوگ سردیوں میں پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں. اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو مائنر سا نا جیسے وارم واٹر ہوتا ہے وہ کر کے پئیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کی اسکن کو بھی ہائیڈریٹ رکھے گا. اوکے. آپ کے ویٹ ریڈکشن میں بھی کام آئے گا. مطلب کہ جتنی بھی ماڈلز ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ گرمیوں میں بھی وارم واٹر ہی یوز کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ ہما آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. بالکل جی, اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ ہم نے رکھنا ہے, اور پانی کا انٹیک از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ہم ونٹر میں خاص کر اوائڈ کرتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ ہمارا میک اپ پراپر اسٹے نہیں کرتا, اسکن ہماری جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. تو اپنی اسکن کی حفاظت یا کیئر کرنا بڑا ضروری ہے, جیسے باقی تمام تر چیزوں کی آپ کیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنی اسکن کی بھی آپ حفاظت خود یقینی بنا سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں, کچھ عرصہ قبل ہم دیکھیں تو فلڈ کی جو صورتحال تھی, سچویشن تھی, وہ کافی خطرناک ہم نے دیکھی. شدید بارشیں ہوئی, اس کے بعد جو سیلابی صورتحال تھی, اس کے بعد جو نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑے یا دیکھنے کو ملے, وہ یقیناً کافی حد تک خطرناک تھے. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس قدر ہمیں نقصان دیکھنا پڑے گا. KPK کی بات کریں, وہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہمیں فیس کرنا پڑا. پھر جیسے ہی شدید بارش ہوتی ہے, ہمیں الرٹ جاری بھی کیا گیا تھا کہ یہ سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجیز یا حکمت عملی ہم نے نہیں تیار کی کہ ہم اس کو کیسے کور کر سکتے. اور پنجاب میں پھر جب یہ پانی آتا ہے, اپنا اس نے رخ کیا, اور پھر جو تباہ کاریاں ہمیں دیکھنے کو ملی, اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پانی کی شدت تھی, اور ایک جو اس کا ہم کہتے ہیں کہ سطح جو بلند ہوتی گئی تیزی کے ساتھ, وہ واقعی حیران کن تھی کہ اس نے ٹائم نہیں دیا, وقت نہیں دیا کہ آپ اپنی چیزوں کو کور کر سکے, سنبھال سکے, وہاں سے نکل سکے. فصلوں کی بات کریں, بہت حد تک ہمیں اس کا بھی نقصان دیکھنے کو ملا, جو رپورٹ بھی ہو. مزید بھی ہم آج اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ اوور آل چونکہ اب تو فیکٹ اینڈ فگرز آ رہے ہوں گے, اب تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ دستاویز پہ آ چکی ہے, رپورٹ ہو چکی ہے کہ آیا کتنا جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے اور کتنا مالی نقصان ہوا ہے. تو وہ بھی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن جو ایک پانی کے ہم جو ایک دیکھتے تھے فضائی منظر, جب دیکھتے تھے ہمارے سامنے آتے تھے جو اس کے
फुटेज वगैरह या वीडियोस हमारे सामने आती थी तो हम हैरान होते थे कि इस कदर पानी है, लोग कहाँ से गुजरेंगे, कहाँ तक इनकी, कैसे इन तक एक्सेस यकीनी बनाई जा सकती है। फिर हम देखते थे बहुत सारे रोड जो हैं वो बिल्कुल उनको तोड़ दिया गया, या ज़मीनी रास्ता हम कह लें कि उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, लोग उन तक पहुँच नहीं पाते थे। हम बात करें रेस्क्यू एहलकारों की टीम जो वहाँ पे काम कर रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि उनको भी दुश्वारी होती थी पानी के बहाव को लेके, या पानी का जो एक कह लें कि उसकी जो सतह जिस कदर बुलंद हो रही थी उसको लेके। फिर जो हमें एक और चीज़ सुनने को मिली थी कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, हमें इस ऑपरेशन को हम जितना भी तेज़ कर लें हम तमाम तर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, या हम तमाम तर लोगों को रेस्क्यू हम नहीं कर पा रहे। और ऐसी ऐसी फुटेज हमारे सामने आई, वीडियोज़ हमारे सामने आई कि लोगों ने जो अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ बना के रखा हुआ था वो तक सारा जो हम देख रहे थे कि उनका पानी की नज़र हो गया। और मेरे सामने एक और वीडियो आई थी कि वो अपनी बेटी का जहेज़ 2-3 कश्तियों में उसके वहाँ से निकाल रहे हैं कि जैसे तैसे ये कुछ सामान जो है वो बच जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन जो दिल दहला देने वाली होती है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है कि हम ये अपने जो माली नुकसान होता है कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो दिल में बात बैठ जाती है। वो जो आपने एक सदमा देखा होता है, एक सिचुएशन आपने फेस की हुई होती है, अपनी आंखों से देखी होती है, वो मनाजर आप नहीं भूल पाते। मैंने खुद एक फ्लड देखा था और हमारा अपना घर उसकी नज़र हो गया था, और लिटरली मैं तब इतनी बड़ी नहीं थी, तो मेरे वो एक मासूमाना सवाल था मेरे अब्बा जी से जो आज भी मुझे याद करवाते हैं। हमारा ट्रैक्टर था खड़ा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि ये ट्रैक्टर तो नहीं बहेगा ना, अगर पानी ज़्यादा आया तो हम इस पे बैठ जाएंगे, क्योंकि घर भी हमारा गिर गया था। तो ये जो मनाजर होते हैं ना, ये वो सिचुएशन, आप उस ट्रामा से निकल नहीं पा रहे होते। तो राइट नाउ जो अभी फ्लडेड सूरत हाल थी पंजाब के अंदर, वो भी कुछ ऐसी ही थी कि लोग अभी भी उस ट्रामा से नहीं निकल पा रहे। तो इस सिचुएशन पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि अब तो पानी तो निकल गया, लेकिन जो उसके असरात हैं वो अब भी पीछे अपने असरात तो वो छोड़ गया। तो अब इकॉनमी पे या ओवरऑल हम बात करें तो ये पंजाब के जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जिनके घरों पे जो जिनके सरों से छत जो है वो छीन चुके हैं, उनके पास घर नहीं है, अब वो एक अच्छी शहनशाना ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो किस तरह गवर्नमेंट या वो लोग अपने आप को कवर करेंगे, तो इस पे बात करेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं जी डॉक्टर काशिफ माजिद सारिक साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का काशिफ साहब, आपने वक्त दिया। काशिफ साहब, आपके पास तो फैक्ट एंड फिगर्स सारे आ रहे होते हैं। हमारे साथ लाहौर से ब्यूरो चीफ कासिम अली साहब भी हैं, इन्होंने चूँकि फ्लड का एरिया विजिट किया है, तो इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आपसे मैं आगाज़ कर दी हूँ क्योंकि आपके पास तमाम तर वो फैक्ट एंड फिगर आ चुके हैं, दस्तावेज़, आपकी एक रिपोर्ट जो चीज़ें हुई हैं वो आपके पास मौजूद हैं, और आपकी रिसर्च है, गहरी तहकीक है इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिए कि इस वक्त फ्लड के बाद की जो सिचुएशन है या जो इसके असरात अब हमें मुआशरे पे देखने को मिलेंगे, या पंजाब जो अब इस तकलीफ से या कर्ब से गुजर रहा है, वो क्या है और कैसे अब इस सिचुएशन को हम कवर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपने अपने बयानियों में 3 बड़ी इश्यूज़ के ऊपर बात की है। ख़ास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने बात की वो प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि हमें पता नहीं होता और एकदम सैलाब आ जाता है, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपने हाईलाइट किया। इस पर मैं आपसे बात करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम कि हमें कुछ पता तो चले कि सैलाब कहाँ पे आ रहे हैं और कितना आ रहा है और कैसे बचना है। और तीसरा इम्पैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो परसेप्शन की बात है, हमें अब इस धोखे से या इस फ्रेब से निकलना चाहिए कि अब ये चीज़ें नहीं होंगी। हमने 2010 में भी देखा फ्लड्स आए, और उसके बाद 2020 के अंदर फ्लड्स हमने देखे और उसको ऑब्जर्व किया, और बीच में फिर छोटे मोटे फ्लड्स भी आते रहे। तो ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि सदियों से आते रहे, और ये जो इंडस प्लेन है पूरा, ये फ्लड प्लेन है बेसिकली। तो आपकी जितनी एग्रीकल्चर, जितनी लाइवलीहुड्स हैं, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, फ्लड्स के ऊपर। तो आप ये, लेकिन जो फ्लड्स की इंटेंसिटी और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, खासतौर पे सैलाब ने, बारिश ने कहाँ पे आना है या सैलाब ने कहाँ पे आना है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2020 के अंदर बलूचिस्तान और सिंध था, पंजाब में बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई और कोई फ्लड नहीं आया, केपी में कुछ नहीं था। लेकिन अब 2025 में केपी में फ्लैश फ्लड्स और पंजाब में रियल प्राइम फ्लड्स। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो मानसून की बारिश है वो तकरीबन 60 से 70% पानी की ज़रूरियात को पूरा करती है, और ये जुलाई और सितंबर तक की बारिशें होती हैं, और
اس کی اور یہ صدیوں سے یہ پیٹرن چلتا آیا. بالکل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کب اور کہاں اور کتنی بارش ہوگی. یہ جو ہے 2010 میں بلوچستان پشاور ویلی میں فلڈ آیا اور ہمیں بالکل وہ ایک سڈن ہمارے اندازہ نہیں تھا, اس لیے کہ کوئی انسٹیٹیوشنز تیار نہیں تھے, ہمارے ارلی وارننگ سسٹم تیار نہیں تھے. تو وہ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا بلوچستان اور سندھ میں آیا 2010 میں, اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسرٹنٹی ہے. آپ کو پورے پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بارش نہیں آئے گی یا مونسون نہیں آئے گا, ان کو یہ تو پہلی چیز ہے پریپیئرڈنیس میں. اب پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن, ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو تیار رہنا ہے اور ان کو اپنے پلانس بنانے پڑیں گے. اور دوسری جو چیز جو ارلی وارننگ سسٹم کی ہے, ایک تو اس کے 2 کمپوننٹ ہیں, ایک وہ جو سائنس ہے اور ایک جو کمیونیکیشن ہے, اور تیسری جو آپ کے جو کمیونٹی تک پہنچانے والی بات ہے. تو جو سائنس ہے وہ کافی حد تک بہتر طور پہ ڈیولپ ہوئی ہے. آپ کے پاس اچھے فورکاسٹ سسٹمس ہیں, چاہے وہ آپ کے نیشنل NDMA ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اور اس سے اوپر جو آپ کے پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ جو پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہیں اس طرح کی فورکاسٹ کرنے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ فورکاسٹ کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں ہم ارلی وارننگ سسٹمز کے اندر, کیونکہ میں اور آپ جو ریسیو کر رہے ہیں انفارمیشن, ہم وہ سائنٹیفک انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تاکہ عوام سمجھ سکیں کہ ہاں ٹھیک ہے سیالکوٹ کے اندر یا شکر گڑھ کے اندر یہ سیلاب کی صورت حال ہے. اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اتنی بارش ہو رہی ہے, لازمی طور پہ پانی نے نیچے یہاں آئے گا. اچھا, یہ عام عوام کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ہم اپنے بیورو چیف کو بھی ساتھ ایڈ کرتے ہیں, قاسم علی کو. قاسم علی صاحب, آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے تو وہ فلڈڈ ایریا جو ہے اس کو وزٹ کیا ہے, تو کیا صورتحال آپ نے وہاں پہ دیکھی؟ تھینک یو مہوش. دیکھیں اس وقت جو اگر ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی, تو جب انڈین جموں کشمیر ریجن میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوئی تو اس کے نتیجے میں دریائے راوی, دریائے ستلج اور دریائے چناب یہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سکھوں کا ایک بڑا مذہبی اہم گردوارہ ہے کرتارپور صاحب, تو وہ بھی پانی میں ڈوب گیا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جو ان تینوں دریاؤں کے علاقے ہیں وہ بھی ڈوب گئے. جب ہم کرتارپور میں پہنچے ہیں تو ہمیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا پانی جو ہے وہ کدھر سے آ گیا ہے. ایک تو دریائے چناب کی اس ریجن کو مار پڑی, پھر راوی کی, اور پھر جو نالے ہیں وہاں پر بسنتر ہے اور اس میں دیگر جو وہاں پر نالے ہیں وہ بھی اوور فلو ہو گئے. تو یہ بہت ہی اہم سلسلہ دیکھنے کو ملا کہ جب ہم مدھو پور جو براج ہے انڈیا کا, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہے, پہاڑ پہ نہیں ہے, کیونکہ پہاڑ پر 3 ڈیم ہے, پھر اس کے اوپر رنجیت ساگر ڈیم ہے. تو انہوں نے پھر ہمارے شکر گڑھ, ناروال, لاہور کے کچھ علاقے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا پارک ویو ہے یا تھیم پارک ہے, اس کے علاوہ یہ پھر ڈوبتا گیا یہ دریائے راوی کا پانی. ادھر ستلج تباہی مچا رہا تھا. پھر چناب دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ چناب اتنا اوور فلو ہوا ہے, اور چناب میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ آیا ہے. اسی طرح جو راوی ہے اس میں 2 لاکھ سے 2,50,000 کیوسک پانی آیا ہے. تو یہاں پر کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کا یہ سال ہے پاکستان میں, لانینا جو ہے وہ ایکٹیو تھا, اور لانینا کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جو صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی, کیونکہ امریکی ماہرین اور یورپی ماہرین نے ابھی بھی یہ بتایا کہ لانینا جو ہے ابھی بھی ایکٹیو ہے پاکستان میں, جس کے باعث جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لانینا کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا, اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ ابھی تک اپنے گھروں میں نہیں جا سکے ہیں, کیونکہ ابھی تک امداد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے شروع نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ آلریڈی سروے اس وقت چل رہے ہیں اور کیمپوں میں جو متاثرین ہیں وہ کچھ علاقوں میں ابھی رہ رہے ہیں. ابھی تک آپ کے سروے چل رہے ہیں,
اچھا آپ کہیں کہ ابھی تک سروے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ ایک سرٹن رپورٹ سامنے آئی ہے، افیکٹو فگرز آئے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں جو نقصان ہے نا وہ ابھی اس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا، تو یہ اربوں خربوں میں نقصان ہوا ہے۔ تو ہم جب کرتارپور سے چلتے چلتے ہم لاہور آئے ہیں، لاہور سے پھر ہم علی پور، جلال پور اور سیت پور یہاں تک ہم کوریج کرنے کے لیے گئے، پھر ملتان کے کچھ علاقوں میں ہم کوریج کرنے گئے ہیں۔ تو وہاں پر اتنا پانی تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پانی نہیں دیکھا، اور اس نے آبادیوں کی آبادیاں، بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ تو یہ 3 دریاؤں کا اور یہ سارا کا سارا دیکھیں انڈین ریجن، آپ نے دیکھا کہ جو جہلم ہے، دریا جہلم، اس کا جو اپر کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پر اتنی بارشیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی، لیکن جو ہمارا ریجن جموں کشمیر ریجن تھا یا ہماچل پردیش کے کچھ جو علاقے تھے وہاں پر تو بہت زیادہ اس بارش نے تباہی مچائی ہے۔ صحیح۔ جو موسمیاتی ماہرین ہیں اسپیشلی جی اچھا، یہ ہمارے ساتھ کاشف صاحب جی بات مکمل کر لیں۔ جو ہمارے پاکستان میں ہماچل پردیش ریجن تھا انڈیا میں، اور جموں کشمیر ریجن تھا، تو جہاں پر بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی۔ دوسرا انڈیا نے جو ہے وہ پانی روک کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بھارتی ابھی جارہیت تھی، تو بھارت پانی جو ہے وہ جمع کرتا رہا، اور آپریشن بنیان المرصوص کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے پانی کو پہلے اکٹھا کیا، پھر اس نے اس پانی کو چھوڑا۔ جب وہ پانی پاکستان کی جانب آیا تو اس نے انڈین پنجاب کے علاقوں کو بھی ڈبو دیا، جس سے سکھ بہت غصے میں آئے مودی کے خلاف، اور سکھوں کی بہت ویڈیوز آئیں، اور سکھوں نے یہ کہا کہ جو مودی ہے اس نے پاکستان کو ڈبونے کے چکر میں ہمیں بھی ڈبو دیا۔ تو وہاں پہ بھی اربوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہاں پہ امدادی کام شروع ہوئے، تو وہاں کے جو لوکل تھے، پھر ان کے جو ایکٹرز تھے، جو ان کے فلم انڈسٹری کے پنجابی لوگ تھے، پھر جو ان کے انڈین پنجاب کے جو بہت مخیر سکھ تھے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، وہ سب نے مل کے وہاں پہ بالی میں کام کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا قاسم ہمیں بریک کی طرف آنا ہے، بریک کے بعد ہم مزید آپ سے جانتے ہیں ناظرین واقعی اس دفعہ جو پانی، جو سیلابی صورتحال دیکھی، جو شدید ہم نے بارشیں دیکھی، جو کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہم نے سنی یا دیکھی، وہ واقعی ہم نے کبھی یہ چیز سوچی نہیں تھی، تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی جو صورتحال تھی جو ہم نے دیکھی، اس پہ اب اس کے جو اثرات ہیں معاشرے پہ وہ کیا ہیں، اسی پہ ہم بات کریں۔ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ابھی قاسم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو انہوں نے وہاں پہ پانی، جو سیلابی صورتحال، جو وہاں پہ بارشوں کا سلسلہ دیکھا، وہ واقعی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ KPK سے جو سلسلہ شروع ہے، وہاں پہ جو آپ نے صورتحال آپ کے سامنے تھے دیکھی کہ ایک تو پانی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ ہے، وہاں پہ پتھروں کا وہ ہم نے انفارچونیٹلی اللہ معاف کرے وہ چیزیں دیکھی۔ تو یہ غیر معمولی بارشوں کا ہونا، پھر کلاؤڈ برسٹ کا ہم نے بڑا سنا، تو یہ کلائمیٹ چینج، یہ وارننگ تو ہمیں پہلے سے مل رہی تھی، اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، لیکن ہم نے اس کو بڑا سیریس، مطلب لائٹ لیا ہوتا، سیریس نہیں لیا ہوتا جیسے کو لینا چاہیے تھا۔ تو آیا یہ جو مزید آگے بھی اس کے انڈیکیٹر، جو اب یہ رکے گی تو نہیں، یہ چیز تھمے گی تو نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کے ساتھ اب کوپ اپ کرنا چاہیے یا ایڈجسٹ ہونا چاہیے؟ پہلے تو سیریس اس کو لینا چاہیے۔ اب اگر یہ فورکاسٹس ہیں اور پروجیکشنس ہیں ماڈلس کی کہ اگلے سال کا جو مونسون ہوگا وہ 30% زیادہ انٹینس ہوگا جو ابھی آپ نے ایکسپیرینس کیا۔ اب اس میں انسرٹنٹی کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مونسون کہاں پہ جا کے برسے گا اور کون سی کمیونٹیز افیکٹ ہوں گی، یہ ایک انسرٹنٹی ہے۔ لیکن جو ماڈلس ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انٹینس ہوگا، چاہے وہ 20% ہو یا 30 یا مے بی مور۔ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو ٹیک اٹ سیریسلی، پلیز لسن دا سائنس، سائنس کیا کہہ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ سائنس ہر دفعہ ہر وقت جو ہے وہ غلطی کرتی ہے، ہاں ٹھیک ہے پرسائز نہیں ہوتی لیکن ٹرینڈس تو بتا دیتی ہے کہ کدھر جا رہے ہیں، تو اس ایک یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کلائمیٹ چینج کا سال نہیں، یہ ہے اب ہم رہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے، دس از دا ٹائمس آف کلائمیٹ چینج جو ہم رہ رہے ہیں، اس کو اڈیپٹ کرنا ہے ہمیں، زیادہ پانی کو بھی اور کم پانی کو۔ اس وقت ہمارے پاس کم پانی، زیادہ پانی آیا جولائی سے سپتمبر تک اور اکتوبر تک، اب آگے نومبر تک اگر فارچونیٹلی اگر ہمارے پاس ویسٹرن ڈسٹربنسز کہتے ہیں جس میں یہ ہمارا دوسرا رین فال سیزن ہے، تو اگر یہ ہمیں مل گیا تو پھر تو ہماری ویٹ کراپ بہت اچھی ہو جائے گی۔
اگر یہ ہمیں نومبر تک اگر یہ ڈراؤٹ لائک کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بارشیں آپ کی دسمبر میں شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ نہ ملی تو پھر ویٹ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. اب یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ کلائمیٹ چینج کمیونٹیز کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں ہر ایک کو تیار رہنا پڑے گا. خاص طور پہ ارلی وارننگ سسٹم کی میں اس لیے بات کرتا ہوں. افیکٹو ارلی وارننگ سسٹم وہی ہوتا ہے جو کمیونٹی تک پہنچ جائے اور تقریباً 15 دن پہلے پہنچے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا رسپانسبلٹی جو ہے کمیونٹیز کی ہے. دیکھیں ہم نے خود بھی ریسرچ کی ہے اور ہم بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں کہ انڈیجنس نالج جو ہے وہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن میری اپنی فائنڈنگس یہ ہیں کہ انڈیجنس نالج جو لوگوں کا لوکل نالج ہے وہ کلائمیٹ چینج کی سے میچ نہیں کرتا. کب بارشیں ہوں گی، کب ہوا چلے گی، کب زیادہ سورج آئے گا، یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے اپنے ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی جو اندازے تھے وہ اب میچ نہیں کر رہے. تو ہمیں سائنس کو اور انڈیجنس نالج کو مکس کرنا اور پھر ہم نے لوکل لیول پہ اڈیپٹیشن میئرس بنائے. کیونکہ ہم لوگوں نے جب ڈی جی خان میں پچھلے سال 2020 میں فلڈ آیا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ سرویز کیا، تو لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ اپنی ایسٹس کو بچا سکے، خاص طور پہ فوڈ کے اور بہت سارے خواتین کی چیزیں جیسے برتن ہیں اور گھریلو چیزیں جو کہ آپ نے سیو کرنی ہے تاکہ اگر آپ ریلیف کیمپ میں جا رہے ہیں تب بھی آپ سروائیو کریں. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تھا کہ کبھی ہمارے پاس فلڈس آیا ہی نہیں تھا، تو ہم نے اعلان ہوتے رہے لیکن ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو یہ اب کمیونٹیز کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس کو ٹیک اٹ ویری سیریسلی، ادروائز اٹ ول ڈیمیج یو اور کیپ یو ڈیمیجنگ. اس ریزیلینس کو کیا کہتے ہیں؟ ریزیلینس کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کلائمیٹ سٹریس کے ساتھ، فلڈز ہو گئے یا ڈراؤٹس ہو گئے، آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ ہر سال یا کوئی بھی فلڈز یا ہیٹ ویوز، ہیٹ سٹریس کچھ نہ کچھ آتا رہے گا تو آپ جیب سے پیسے نکلتے رہیں گے نا، آپ ڈسٹرب امپیکٹ ہوتے رہیں گے، الٹیمیٹلی آپ کا ریزیلینس جواب دے جائے گا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، یہ کلائمیٹ چینج، یہ اس کی وجوہات کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ایک تو آپ کے جو گرین ہاؤس ہسٹوریکلی جو ہم ایک سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب ویسٹ نے ترقی کی اور انجن ایجاد ہوا اور اس کے بعد فازل فیولز کا استعمال ہوا اور انہوں نے میسو لیول پہ کیا اور وہ انہوں نے اس پہ ترقی کی، اس سے جو گرین ہاؤس گیسز امیشنز ہوئیں، خاص طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ، میتھین وغیرہ ساری، وہ ایٹماسفیئر میں جمع ہوتی رہی، وہ اس لیول تک آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ سن سے جب ریز آتی ہیں وہ لائف وہی مینٹین رکھتی ہیں، جب آتی ہیں تو وہ الٹرا وائٹ ریز ہوتی ہیں اور وہ جاتی ہیں اور پھر وہ پیوریفائی ہو کے زمین پہ آتی ہیں اور پھر واپس بھی جاتی ہیں. اچھا یہ جو گیسز ہیں وہ واپسی کا رستہ جو ہے نا ریز کا وہ روک دیتی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں گرمی آ رہی ہے، جا نہیں رہی، اسکیپ نہیں ہو رہی یا اس کی اسکیپیج کم ہے تو لازمی طور پہ ہیٹ اپ ہوں گے آپ. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اور اس وقت دنیا جو ہے تقریباً 1 ڈگری ٹیمپریچر وارم ہو چکے، یہ بہت بڑا ٹیمپریچر ہے. آپ کو پتہ ہے پیرس ایگریمنٹ جو 2015 میں ہوا تھا تو ایفرٹ تھی کہ 1.5 ڈگری ایوریج گلوبل ٹیمپریچر ہے اس سے نیچے رہنا ہے. لیکن وہ اب تک دنیا میں پاکستان بھی کئی دفعہ بریچ کر چکا ہے اور اس سے اوپر ہم شوٹ اپ کر چکے ہیں. دوسرا ٹارگیٹ ہے 2 ڈگری تک، یہ اس سے آگے تباہی ہے. اور ابھی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 1.5 کو چھوڑو، یہ 2 تک کرو، کیونکہ دنیا میں جو گرین ہاؤس گیس امیشنز ہو رہی ہیں چاہے ٹرانسپورٹ سیکٹر سے، انڈسٹری سے، جہاں سے بھی، اس کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا خاص، اس کا 50% بھی نہیں ہوا. تو کہاں آپ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک مینٹین رکھ سکیں گے؟ یہ پاکستان کا کتنی پارٹیسپیشن ہے؟ یہ لیس دین 1% ہے. پاکستان جو ہے گرین ہاؤس گیس امیشن نہیں کرتا. ایک تو ہماری اکانومی بھی نہیں ہے، ہمارا جو بھی ہے پڑھے تھے وہاں پہ یہی تھا 0.6. ہاں جی، اس سے ہاں یہ 0.6 ٹیمپریچر پاکستان کا انکریز کیا ہے. گلوب جو 70 ایئرس کی جو ایوریج ہم نکالتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہے. اور آبزرو ٹیمپریچر ہے، جو فورکاسٹڈ ٹیمپریچر ہے وہ تو 3 سے بھی اوپر ہے، جو آپ کی اینڈ آف دی سینچری ہے 4-5. مختلف کلائمیٹ ماڈلز بناتے ہیں. اب ہم سائنس کیسے کرتے ہیں؟ سائنس کوئی جادو کا تو پٹارا نہیں ہے، بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اب جیسے آپ اس کمرے کو ایک ماڈل بنا لیں، اسی طرح ہم کلائمیٹ کو ماڈل بناتے ہیں، مختلف فیکٹرز بناتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے الگورتھمس ڈیولپ کر کے تو ایک فورکاسٹ کرتے ہیں، اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں پچھلے فنکشن سے. مثلا اگر 2010 میں فلڈ آیا تو اس کو ماڈلس ویلیڈیٹ کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پہ پروجیکشنز ہوتی ہیں. اور ہماری پروجیکشنز یہ ہیں کہ ہم ہیٹ اپ ہو رہے ہیں. میں بہت لائٹلی رہ کے میں سائنٹیفک
नई लेवल पे और जा रहा है, आसान में अल्फाज में। तो ये हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और एक दो तरह की है ना क्लाइमेट, एक फास्ट ऑनसेट है, एक स्लो ऑनसेट है। स्लो ऑनसेट में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करता है और फिर रेनफॉल भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है और चीज़ें, उसको तो अडाप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो फास्ट ऑनसेट है, एकदम बारिशें, एकदम ड्राउट्स आ गए, हीट वेव्स एकदम इंटेंस, आप अप्रैल मई में देखें तो अप्रैल मई में इस्लामाबाद में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी, आप घर से बाहर नहीं निकलने की कोशिश, आप लेजीनेस हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे, आप प्रोडक्टिव इतने नहीं रहेंगे, निकलेंगे भी तो पसीने से और स्ट्रेस से और चीज़ों बुरा हाल, लाजमी तौर पे आपकी प्रोडक्टिविटी तकरीबन 300 लेबर डेज़ के हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी पहले से ही कम हो चुकी हुई है। हम बहुत इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ अभी, और ये स्टडी है, साइंटिफिक स्टडीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और जब इसको हम जुलाई में हीट वेव्स ह्यूमिडिटी के साथ अटैच होती हैं, इसको कहते हैं हीट स्ट्रेस, तो वो हीट स्ट्रेस जो और किलिंग है, तो वो जो है ये तो हो गया वो प्री मानसून जब आप इफेक्ट करें, और एकदम फिर आप फ्लड्स के साथ इफेक्ट, और फ्लड्स आपके इस्लामाबाद में भी आए, जेलों में भी आए। कौन सा एरिया है जो इस दफ़ा बचा है? आपका बलूचिस्तान, आपका इफेक्ट सिंध। तो ये जो सारी चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स सा बन चुका है। इससे निकलने के लिए हमें पूरी अपनी आवाम को तैयार करना पड़ेगा। ठीक, अब आवाम को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। कासिम साहब की तरफ आते हैं। कासिम, मुझे बताइएगा कि अब पानी तो ऑलमोस्ट वहाँ से जा चुका है पंजाब से, जो लोग बेघर हुए हैं, जिनका हम देख रहे हैं कि गांव के गांव वहाँ पे तबाह हुए हैं, तो रिलीफ कैंप्स का वहाँ पे क्या सूरत हाल है? और चूँकि मौसम भी अब चेंज हो चुका है, ठंड है, सर्वाइव करना खासा मुश्किल है, तो इस हवाले से क्या आप वहाँ पे इक़दाम देख रहे हैं? देखें, अगर इक़दाम की बात करें तो जो पंजाब हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए। ठीक है। तो क्योंकि सीनियर जो सूबाई वज़ीर हैं पंजाब की मरियम औरंगज़ेब, तो उन्होंने और उनके साथ सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक, फिर सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात और सूबाई वज़ीर ज़ुहैब बरत, ये सब हमें वहाँ अलीपुर में भी मिले थे, क्योंकि ये तकरीबन 2 हफ्ते वहाँ रहे हैं मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में। तो इनके वहाँ रहने की वजह से वहाँ के जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। क्योंकि जब आपकी सीनियर मिनिस्टर और सूबाई वज़रा की बड़ी तादाद मुतासरा इलाके में मौजूद हो, तो वहाँ पर एससी, डीसी, डीपीओ, कमिश्नर सब एक्टिव हो जाते हैं। और यही सूरत हमें वहाँ पे देखने को मिली कि जब अलीपुर और सीतपुर और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी दाखिल हुआ, तो उनके जो मेन शहर थे उनको बचाने के लिए, क्योंकि बड़ा आपको पता है कि जब सैलाब आता तो हम बंद तोड़ने का बड़ा जोर शोर सुनते हैं, ताकि जो बासर अफराद होते हैं उनकी ज़मीनें बचाई जा सके, और जो लो लेवल के लोग होते हैं तो उनकी ज़मीनों को डुबो दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल कम से कम जो है वो इनके जाने से पैदा नहीं हुई, और जो चीज़ जो बंद टूटा वो मेरिट पे टूटा, और जिससे लोगों की जान भी बची, लोगों का माल भी बचा। तो कैंपों में देखें, रिलीफ कैंप तो अभी कायम है, और जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्योंकि हिट हो चुका हुआ है सारा कुछ, पानी शानी जो है वो आगे जाके समंदर की जानिब पहुंचने को है, तो अभी भी जो जलालपुर पीरवाला है उसके कुछ इलाकों में पानी अभी भी मौजूद है। तो इस पानी की वजह से, क्योंकि ज़ीरे ज़मीन उन इलाकों में पानी जो है वो अब वैसे भी खराब हो चुका हुआ है सैलाबी पानी की वजह से, तो पानी का ज़ायका बदल चुका हुआ है, तो पानी साफ पानी के हवाले से भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें एक और चीज़, आप पानी के साथ एक और चीज़ मुझे बताइए कि वहाँ पे अब काफ़ी सारी वबाई अमराज के फूटने का भी खदशा है, या ये बीमारियों का सुनने को भी हमें मिल रहा है, तो मेडिकल रिलीफ कैंप भी वहाँ पे हैं, अभी लगे हुए हैं? देखिए, ये अब बात होगी है 1 माह पुरानी, और 1 माह पहले अब ये जो चीज़ें थी ना, ये जो कुछ होना था 1 माह पहले होना था, अब ये सब उन चीज़ों से, उन फेज से ये गुजर चुके हैं। अब वहां से कई इलाकों से पानी जो है वो निकल चुका है, उसके जो असरात थे उससे लोग जो है वो सैलाब मुतासरीन अब गुजर चुके हैं। और वैसे भी वो इतना, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है, तो वो यूज्ड टू भी हो गए हुए हैं। वहां पे जो
سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو آفٹر شاکس آ رہے تھے، بیماریاں آ رہی تھیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مچھر، ملیریا، پھر ٹائیفائڈ، پھر معدے کی بیماریاں، تو وہاں پہ میڈیکل کیمپس جو ہے وہ موبائل کنٹینر حکومت پنجاب نے بھیجے تھے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب کرتارپور میں پانی آیا ہے تو اس کے ٹھیک 2 یا 3 دن کے بعد کرتارپور کا جو پانی ہے وہ نکالا جا چکا تھا، کیونکہ پانی اسپیڈ سے آگے کی جانب جا رہا تھا ڈاؤن سٹریم کی طرف. تو جب ڈاؤن سٹریم کی طرف پانی جا رہا تھا تو وہ ساتھ ساتھ پیچھے سے نکلتا بھی جا رہا تھا، اور جو نشیبی علاقے تھے وہاں پہ پانی موجود رہا ہے وہ بھی اب وہاں سے نکل چکا ہے. اگر ہم شکرگڑھ، نارووال، سیالکوٹ کی بات کریں یا وزیر آباد یا حافظ آباد کے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں اس سیلابی پانی سے، لاہور کا ایک بڑا اہم علاقہ تھا تھیم پارک، آپ نے سنا ہوگا. تھیم پارک میں جو نشیبی علاقے وہاں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے جس کو نکالا جا رہا ہے. اور اس میں کمشنر لاہور ہیں مریم خان، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور وہ جب انہوں نے چارٹ سنبھالے یہاں پر، اور اسپیشلی ڈپٹی کمشنر لاہور نے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو بالکل یہ سوسائٹی دریائے راوی کے اوپر تھی، اور یہ ان لیگل سوسائٹی کی وجہ سے تقریباً 18 سے 20 ہزار گھر لاہور میں متاثر ہوئے ہیں. ہم تو باہر کی بات ہی نہیں کرتے، لاہور بھی دیکھ لیں. جی ہم نے دیکھا کہ سچ کی ٹیم بھی ماشاءاللہ سے ہمیں وہاں پہ فرنٹ لائن دیکھنے کو ملی. انہوں نے بھی وہاں پہ خدمات ہم سنتے رہے، دیکھتے رہے، ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نے دیکھا، تو لٹرلی یہ ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات تھی. تھینک یو سو مچ قاسم علی، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد مزید ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا آخری ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کرتے ہیں فلڈ، سیلاب کے جو اب معاشرے پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اثرات، اسی پہ بات کرو. پھر اب اس کو ہم کور نیکسٹ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی زد میں ہم آ چکے ہیں، اور جیسے ابھی بات بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ اب بڑھے گا، تھمنے والا یہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کے لیے اب ریڈی رہنا پڑے گا، چاہے وہ گورنمنٹ کی بات کرے یا انڈیویجول ایک عام شہری کی بات کریں. تو اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اب زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ پانی آ رہا ہے، سیلابی صورتحال ہو رہی ہے، ڈیمز ہوں تو کیا یہ تھوڑا سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی تباہ کاریاں کم ہوں؟ یہ ایک سلوشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پچھلے 2-1 مہینے سے یہ سن رہا ہوں کہ سیلاب ایک ڈیزاسٹر آف کورس ایک ہے اگر وہ مینیج نہ کیا جائے. ادروائز تو یہ لائف ہے ہمارے لیے، ہمارے گراؤنڈ واٹر ریسورسز کے لیے، ہمارے ایگریکلچر کے لیے، ہمارے پینے کے پانی کے لیے. یہ نہ ہوگا تو ہم پیاسے مر جائیں گے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دھمکی بھی اس چیز کی دے رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سیلاب کو برا نہیں کہنا، لیکن اس کی جو مس مینجمنٹ رہتی ہے اس کو ہم برا کریں. اس کے 2 طریقے جو ہیں جو جس کے اوپر بھی میں لکھ بھی رہا ہوں. ایک تو وہ ہے جو نان پولیٹیکل ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریور بیڈس کو خالی کر دیں، چاہے وہ کے پی کے ریورس ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ریورس، ان کے ریور بیڈس کو خالی کر دیں. آپ کو یاد ہو، میں آپ کو کرا دوں کہ برٹش دور کے اندر 10 کلومیٹر اس سائڈ 10 کلومیٹر اس سائڈ پہ ریور بیڈس کو خالی کر کے اس کے اوپر فارسٹ کی بات کی گئی تھی. یہی ایک سلوشن ہے کہ ریور بیڈس کو خالی کر کے اس کے چلے میں 10 کلومیٹر تو بہت آج آبادی بڑھ گئی، 2 کلومیٹر میں 3 کلومیٹر میں جو اس کو پرپوز کر رہا ہوں، 3 کلومیٹر اس طرف 3 کلومیٹر اس طرف کر کے اس کو اگر شہروں کے قریب ہے تو پارکس بنا دیے جائیں، وہاں پہ لوگ آئیں، کوئی بزنس بھی ہو چھوٹا موٹا. اگر وہ دیہاتوں میں آتا ہے تو کچھ رہائش نہ ہو، دیہاتوں میں آتا ہے تو اس کو وہاں پہ یا تو جنگل لگا دیں اگر وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے، لیکن وہ ہائی رسک ڈکلیئر کر کے وہ گورنمنٹ اس کو صرف لیز کرے پر ایئر بنیادوں پہ. تو پورا ریور بیڈ چاہے انڈس ڈیلٹا تک، وہ ٹھٹھا بدین تک، وہاں تک آپ جو ہے دریا کی زمین کو اس کو واپس کر دیں، سارے دریاؤں کی زمین کو. پہلا یہ ایک سلوشن ہے، اور اس کے اندر فارسٹ لگائیں ساتھ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ فلڈز آرام سے گزر جائے گا. مطلب آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوگی. مجھے بتائیں دوسری جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں آپ جب امپیکٹس کی بات کریں، ابھی مریم بھی جا رہی ہیں، سارا کچھ جا رہے ہیں، بٹ اٹس فائن، اٹس گڈ، لیکن وہ آئیں گی اور چلی جائیں گی. رہنا وہاں پہ عوام نے یا لوکل لوگوں نے. میرا یہ سجیشنس ہیں، یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہے لیکن یہ لوکل گورنمنٹس کو لے آئیں، وہ مسئلہ حل کریں گے. آپ یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے، ساری چیزیں آپ کو محل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آپ فلڈس آئیں گے، آپ انجوائے کریں گے، آپ سیلیبریٹ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ آئیں گے اور تباہی مچاتے رہیں گے، اور یہ آپ سیلیبریٹ کے بجائے آپ اپنے نقصانات گنتے رہ جائیں گے. اس کو یہ میں
اس لیے میں آپ کو کیا 2 سولوشنس ہیں. ایک پولیٹیکل سولوشن آف کورس مینجمنٹ از آلویز اے پرابلم. اگر فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ, ویٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, یہ مسئلہ, وہ ویٹ گروتھ کا مسئلہ نہیں ہے, پروڈکشن کا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے مینجمنٹ کا. اسی طرح فلڈز از ناٹ این ایشو ہے اس کو مینیج کرنا. تو ابھی جو رائٹ نو جو ایک ہوگی, جو تباہ کاریاں ہوگی, اس کے کیا کوئی اعداد و شمار آئے ہیں؟ ابھی جو انیشیل اسیسمنٹس ہیں, فائنل اسیسمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی ہیں, اور ابھی کھربوں کی بات بھی ہو رہی تھی, نقصان ہوا ہے, لیکن آف کورس 2020 کے اندر جو ایسٹیمیٹ تھے $30 بلین کا نقصان ہوا تھا. اب جو ہے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہوگا. فلیش فلڈس کے پی میں ہے, آف کورس جانی نقصان بہت ہوا ہے, اور لائف اسٹاک کا, یہ 2 بڑے نقصان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو کراپس کا نقصان ہے وہ میرے خیال میں 8 سے 10% رہا ہوگا, چاہے وہ بیسکلی اس وقت رائس کراپ ہے جو کہ زیادہ ہارڈلی افیکٹ ہوئی ہے. جو کاٹن کراپ ہے وہ ہارویسٹ ہو رہی ہے, اور اس کو تقریباً الحمدللہ 30% پچھلے سال سے آپ کی پروڈکشن زیادہ ہی ہے. اس کے اور ریزنس بھی ہیں, لیکن آف کورس فلڈ نے اس کے اوپر امپیکٹ بھی ڈالا ہوگا. ایریا جو ہے کاٹن کا انکریز ہوا تھا پچھلے سال اس وجہ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب شروع سے, کیونکہ اس کی ایک میموری کے اندر ہے فلڈز آیا ہے, ہیوک کریٹ کیا ہے, لیکن ایک جو ٹوپوگرافی ہے پنجاب کی, اس میں سے پانی آیا اور گزر گیا, سٹینڈ نہیں رکتا نہیں ہے. سندھ کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہاں پہ پانی رکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر لیکن فارچونیٹلی پانی وہاں پہ کناروں سے باہر بہت زیادہ نہیں نکلا. اس کی وجہ سے, کیونکہ تقریباً 6 مہینے پانی سندھ میں, اس کی کیا ریزنس ہیں, سندھ کا جو سوائل ہے وہ میچیور سوائل ہے. پنجاب کا سوائل جو ہے ابھی کوریج سوائل ہے, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اوور دا سینچریز میں سوائلز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ فلڈ جو ہے وہ سندھ میں اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے اگر وہ پھیل جائے. پنجاب میں آتا ہے پانی ٹوپوگرافی کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ گندم لگا سکتے ہیں. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر دسمبر کی 1-2 بارش ہمیں مل گئی, جنوری فیبرری کی, تو ہماری اچھی ویٹ کراپ ہو جائے گی, اور ہمیں اتنا فوڈ سیکورٹی کا اتنا بڑا چیلنج ہے. لیکن لائف اسٹاک کے اوپر ہمیں کرنا ہے. لائف اسٹاک کیونکہ لائیولیہڈس ہیں, اب بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں یہ دیہی علاقوں میں. میں خود بھی بلانگ کرتا ہوں. آپ نے سیلاب کی بات کی, میں خود شکر گڑھ سے ہوں, میں نے بھی فون کیا. ہم لوگ بھی جب یہ ہاڑ آتے تھے, سیلاب آتا تھا, ہم لوگ وہاں سے راوی کے اور چناب کی فیکٹری, ہم لوگ تو وہ والدین کے ساتھ ہم لوگ جب چلتے تھے تو ہمیں وہ سارے یاد ہیں چیزیں, لیکن چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پہلے یہ کہ جو بھی اعلان گورنمنٹ کی طرف سے آئے اس کو ہم سیریسلی لیں, چاہے وہ ہیٹ ویوز کا آئے, ٹھیک ہے, اس کی پریکاشنز کریں. اب ٹوپی پہننا, کوئی سیف, کوئی پانی کی بوتل ساتھ لے کے جانا, اس کو شرم یا اس کو جھجک نہ سمجھیں, اس کو لائف اسٹائل بنائیں کہ آپ چھتری لے کے جانا, یہ چیزوں کو ان چیزوں کو, یا سن اسکرین لگانا, ان چیزوں کو مینٹین کر کے اپنی ہیٹ ویو. اسی طرح فلڈس کے ہے, فلڈس جو ہیں وہ اسی وقت ہیوک کریٹ کریں گے, پرابلم کریٹ کریں گے جب آپ اس کو سیریسلی لیں گے نہیں. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کاشف صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. یہ کہنا ناظرین, ہم نے اپنی حفاظت اپنے آپ کو سیکیور خود کرنا ہے, اور دوسرا جو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو پلیز اس کو سیریس لیں, لائٹ نہ لیا کریں. ہم کہتے ہیں اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا, بعد میں جو ہوتا ہے پھر وہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. تو پلیز ان چیزوں پہ آپ لوگ ضرور فوکس کیا کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.